يا أمير المؤمنين، يا أمير المؤمنين، بشرى يا أمير المؤمنين، اليرموك نصر من الله وفتح عظيم، وهذا رسول أبي عبيدة. रियासत किसी भी मुल्क में एक माँ का दर्जा रखती है और माँ का काम ये नहीं है कि वो अपनी औलाद को, अपने बच्चों को, अवामुन्नास को इस तरह ट्रीट करे गोया कि वो कोई दुश्मन एजेंट है। आप देखें सैयदना उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु अलैहि सलाम की जहानत को सलाम है। उन्होंने जब रिट ऑफ द गवर्नमेंट को कायम करने के लिए इदारे कायम किए तो उन्होंने फौज को अलग रखा और पुलिस के डिपार्टमेंट को अलग रखा। उसके पीछे उनका यह विजन था कि जो तलवार मुसलमानों की जानिब से काफिरों के ऊपर मुसल्लत है, वो तलवार मुसलमानों पे मुसल्लत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि तलवार तो आपको पता है फिर कोई लिहाज नहीं करेगी। तो वो तलवार जो काफिरों के खिलाफ उठ रही है, अगर आप उसको मुसलमानों के खिलाफ रिट ऑफ द गवर्नमेंट को कायम करने के लिए उठाएंगे तो उसका नतीजा क्या निकलेगा। इसलिए उन्होंने पुलिस का डिपार्टमेंट अलग से कायम किया, क्योंकि जो बॉर्डर के ऊपर फौजी लड़ रहे होते हैं उनके दिमाग, उनके सोचने की सलाहियत बिल्कुल डिफरेंट होती है, और जो अवामुन नास में रहने वाले लोग हैं उनके सोचने समझने की सलाहियत बिल्कुल डिफरेंट होती है, क्योंकि उनका पब्लिक इंटरेक्शन हो रहा होता है। हत्ता कि सैयदना उमर ने पीक के ऊपर थे सैयदना खालिद इब्न वलीद, उनको आर्मी चीफ के ओहदे से हटा के अबू उबैदा इब्न जरह को लगाया। हालांकि साहबा ने इस चीज का बुरा माना, लेकिन फिर बाद में वक्त ने साबित किया कि सैयदना उमर का डिसीजन ठीक था। मिन उमर इब्न अल-खत्ताब इला अबी उबैदा इब्न आमिर इब्न अल-जर्राह फइन्नी अहमदुल्लाह तआला इलैक। أما بعد فإن أبا بكر الصديق خليفة رسول الله قد توفي، فإنا لله وإنا إليه راجعون، وقد شاء الله أن أتولى أمر المسلمين من بعدي، وقد وليتك جماعة المسلمين في الشام، فانظر في حرب الروم برأيك ومن حضرك من المسلمين. واعلم أني لم أعزل خالد بن الوليد عن سخطة أو خيانة، فليكن عونك فيما تجد فيه، فإنه لا غنى لك عنه، وإياك وإلقاء المسلمين في هلكة، وقد أبلاك الله بي وأبلاني بك، والسلام. उसमें उन्होंने सबसे पहले तो कहा कि मैंने तुम्हारी बुत परस्ती तोड़ी है कि तुम लोग ये चेमा गोइयां कर रहे हो कि कल को खालिद जब मर जाएगा तो मुसलमानों की फौजों का क्या बनेगा। तो मैं ये तुम्हें बताना चाहता हूं कि ये फुतुहात खालिद इब्न वलीद की वजह से नहीं हो रही हैं, रब्बे खालिद की वजह से हो रही हैं। अमा वक़द नसर अल्लाहु अस्हाब अल-यरमूक वकसर शौकत الروم وسار أصحابنا إلى دمشق، فأعينوهم بشكر الله على ما أعطى كي يزيدهم الله ويزيدنا من فضله. الحمد والشكر لله. ويقول بعضكم: ما بال أمير المؤمنين قد عزل خالدا عن إمارة جند الشام، وقد كان من بلائه ما نعلم. فاعلموا رحمكم الله أني ما عزلته عن سخطة أو خيانة، ولكني نظرت في أمور ثلاثة. أما أولها فأني ما زلت أسمع الناس يقولون: لا أحد يقوم مقام خالد ولا يغني غناءه، ولولا خالد لما كان كذا وكذا، فخشيت أن يفتن الناس به، وأردت أن يعلموا أن الله هو الصانع. فماذا لو قضى خالد نحبه؟ هل تنكسر شوكة الإسلام بموته؟ وهل ينقضي وعد الله بانقضاء أجله؟ وقد مات قبله خير الناس.
محمد رسول الله، فمضى أمر الدين على ما وعد الله. وقد خابت أمة تعلق أمرها كله برجل واحد، فإذا غاب انقضى أمرها واختل نظامها إلى بوار. और आप देख लें फाइनल मैच रोमन एम्पायर के खिलाफ यरमूक अबू उबैदा इब्न जरह को लगा, और दूसरा उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूं कि ये खालिद जो है ये काफिरों के साथ लड़ने में तो महारत रखता है, लेकिन कल को जब ये इस्लामिक स्टेट के अंडर आ जाएगी रोमन एम्पायर, तो वहां पर कोई ऐसा शख्स चाहिए जो ह्यूमन मैनेजमेंट को जानता हो, वो वहां पर गवर्नर होना चाहिए, जिसकी सोहबत अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ज्यादा रही हो। अबू उबैदा से बढ़ के कौन हो सकता है? बुखारी और मुस्लिम में हदीस है, हर उम्मत का कोई ना कोई अमीन है, और मेरी उम्मत का अमीन अबू उबैदा इब्न जर्राह है। तो ह्यूमन मैनेजमेंट एक डिफरेंट चीज है, रियासत का काम होता है ह्यूमन मैनेजमेंट। وأما الأمر الثاني فإن خالدا يرى رأيا في عمل الأمراء والولاة يخالف رأيي، وهو يقيم على رأيه ذاك عازما عليه. يرى أن يستقل الوالي بعمله فيمضي الأمور في ناحيته على الوجه الذي يراه، فلا يرجع به إلى الخليفة. أما أنا فأرى أن الخليفة مسؤول عن عمله وعمل ولاته وأمرائه عند الله. أما الأمر الثالث فإن عمل الأمراء والولاة لا يقتصر على خطة الحرب وتدبير الجيوش وإنشاب القتال، ولو كفينا الحرب لاكتفينا، فإنما نحن هداة ودعاة، وإنما عمل الوالي والأمير سياسة الناس وإقامة العدل وحفظ الحقوق وتدبير معاش الرعية. وتوشك أن تدخل الشام في دولة الإسلام فيغلب أمر السياسة على أمر الحرب في عمل الوالي والأمير. وأبو عبيدة له فضل السبق والقدم في الصحبة، وهو الزاهد العابد المكيث الرؤوف بالناس. فإذا دخل خالد في أمره وجعل فطنته في الحرب تبعا لسياسته ضمنا أن يعتدل هذا بذاك، وأمنا ألا يجور السيف على شأن الرعاية والسياسة والتدبير، وهو الأصل في الولاية. وقد بسطت لكم رأيي كي لا يكثر المقال ويتحدث الناس بسوء الظن، وهو مبلغ ما هديت إليه. فإن أصبت فمن فضل الله، وإن أخطأت فعلي خطأي.